शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, थैंक यू सो मच वक्त निकालने का। अच्छा, ये बड़ी हैरान कुन बात है, मैंने वालिद का इंटरव्यू भी देखा और मैंने आई थिंक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो जलसे में जो उन्होंने बात की मैंने वो भी सुनी। तो इन अ वे ही मेंट कि अब वक्त आ गया है कि बागडोर यंगर जनरेशन के हाथ में देंगे, कि एक यंग लीडर हो जो बाहर से पढ़ के आया हो और वो ये भी चाहे कि यूथ की फॉलोइंग हो और स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट फैसले करने हो और एक अच्छा रन किया हो एज अ फॉरेन मिनिस्टर। अब मुझे ये बताइएगा शाजिया, आपको लगता है कि इसको ट्विस्ट किया जा रहा है, जानबूझकर सियासत पैदा की जा रही है, या अचानक दुबई में स्केड्यूल था? आई डोंट नो, मेरी इत्तलात के मुताबिक, लेकिन कुछ अखबार ये कह रहे हैं कि स्केड्यूल तो था ही नहीं, अचानक चले गए और सारी पीपल्स पार्टी की उनको भी बुला लिया। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या विद इन द पार्टी? बहुत शुक्रिया जैस्मिन, और मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आपने जिस तरीके से पहले ही अपनी इंट्रो में कहा कि जरदारी साहब के इंटरव्यू के अंदर से कुछ बातें निकाल कर और उनको एक गलत तासुर देने की कोशिश की गई। एंड आई एम ग्लैड दैट आपने इस बात को बड़ी गहराई से समझा, इसलिए भी क्योंकि आपने दीगर उनके भी स्टेटमेंट्स और बिलावल साहब के भी जो आपने हवाला दिया उनके जलसे में तकारीर को सुना और आपने उसके मतन को समझा। सो आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि आप you're trying to understand and not just falling for the wrong perception जो create करने की कोशिश बाकायदा की गई है। बिल्कुल I agree with you, it's nothing more than taking something out of context और उसको फैलाने के अलावा से बिलावल साहब बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर तकरीबन 65% ऐसे लोग हैं जो यंग हैं, जो इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की भागदौड़ में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं और उनको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। वो इस मुल्क में पढ़े या मुल्क से बाहर पढ़े, वो हमारे लिए असासा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा हो, हर वक्त हमने ये कहा है कि इस मुल्क को नई नस्ल आगे लेकर जाएगी। तो ये क्या अच्छा ना हो कि उस नई नस्ल को डायरेक्शन देने या उनके लिए एक लीडरशिप रोल में बिलावल साहब एक ऐसी उम्र में सामने आए जब वो एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं और वो इस मुल्क में एक नई सियासत का बीज बोना चाहते हैं जो कि तकसीम पर मबनी ना हो, जो कि नफरत पर मबनी ना हो। अपने नफरत के हवाले से शुरू में बताया कि दो ऐसे लोग जो इस मुल्क को बदनाम करने और नफरत फैलाने में और इश्तियाल अंगेजी को प्रमोट करने में लगे थे, उनके हवाले से भी आज कुछ अनाउंसमेंट हुई है जो कि अच्छी बात है। देखिए, जरदारी साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान पहले है और उसके बाद सियासत है और दीगर पार्टीज का जो भी रोल है। तो हमें अपने मुल्क के लिए उसकी बेहतरी के लिए सोचना है, और इसमें जो एक रिवायती चीज है कि जी इंतकाम की सियासत, तकसीम की बात, नफरत की बात, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये सब खत्म होनी चाहिए। वी नीड अ फ्रेश माइंड, और वो फ्रेश माइंड यंग लोगों के पास है, तो उनको अपना हिस्सा डालना चाहिए। और बिलावल साहब इज ऑफरिंग दैट सर्विस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और वो चाहते हैं कि वो अपने लीडरशिप के अंदर यंग लोगों को आगे आने का मौका दें। इसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली बात की है, गलत तासुर इसमें से नहीं निकालना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि आप इस बात को समझिए और आपने इसको एक्सप्लेन भी किया है। शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। देखिए, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकती हूँ बिकॉज he's seen the world with a fresh, मैं कहूँगी, perspective, and as a young foreign minister I'm sure he had to interact with many people. Not only young, in the history of Pakistan he is the youngest foreign minister. That's true. So और उसके बाद आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी है जैस्मिन, मतलब आप पीपल्स पार्टी से पे मतलब आप क्रिटिकल भी हो अगर पीपल्स पार्टी के बारे में, तो भी आप बिलावल साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर उनके रोल को, उनकी परफॉर्मेंस को डिनाई नहीं कर सकते। That's true, नहीं कर सकते, बिल्कुल। देखिए, किसी भी पार्टी को या किसी भी पार्टी की परफॉर्मेंस को का क्रिटिकल एनालिसिस करना एक अलग बात है, लेकिन आपकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, पॉलिसीज पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन महमूद मौलवी साहब भी मुझे सुन रहे हैं सर, मैं आपकी तरफ गुफ्तगू को लाना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैं खाली एक सवाल यहाँ से दूसरा उभर जाता है शाजिया, कि ये बता दीजिएगा, ऑब्वियसली बिकॉज एक तो आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रही हैं, दूसरे पोर्टफोलियोज भी आपके पास रहे हैं,
لیکن اور پارٹی کے ساتھ یو بین دیئر فار دا لانگسٹ ٹائم اینڈ یو انڈرسٹینڈ جس کو میں کہوں گی نا کہ اسپیشلی جب ٹکٹ دینے کی باری آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو انٹرویو کا تھا زرداری صاحب کا ایز اے فارمر پریزیڈنٹ, جس پہ انہوں نے تھوڑا اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پارٹی کے لوگوں کے اوپر, تو would it be very comfortable position میں ہوں گے بلاول ٹو سجیسٹ کہ ان کو نہیں ان کو دیا جائے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہرحال الیکٹیبلز ہی ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے I'm glad that you brought it up. There's a little bit of technicality. اگر آپ مجھے 1-2 منٹ دیں تو میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. I'm sure آپ بھی جرنلسٹ اتنا رہی ہیں عرصہ اینڈ یو نو کہ کس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز ورک کر رہی ہیں اینڈ پیپلز پارٹی کی پروسیسز کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم بڑا ڈیموکریٹکلی کام کرتے ہیں. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو ہمارا ہائیسٹ فورم ہے ڈیسیشن میکنگ کا. چیئرمین صاحب کو بھی اگر کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں, وہاں سے تمام لوگوں کی اوپینین لیتے ہیں. اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی ہوتے ہیں بطور ممبر سی سی بھی, اور ہمارے جو 4 Ps ہیں, اور جو کہ کیوں بنی تھی going back in the history, dictatorship تھی, جنرل مشرف was going to ban the 3 Ps, وہ الاؤ نہیں کر رہے تھے ہمیں پارلیمنٹ میں آنے کے حوالے سے. ہمیں الیکشن لڑنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا. اس وقت شہید محترمہ نے 4 Ps بنائی, مخدوم امین فہیم صاحب اس کے صدر بنے, اس وقت کے سیکرٹری جنرل راجہ پرویز اشرف صاحب تھے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کی صدارت آصف علی زرداری صاحب نے سنبھالی. اور جو انہوں نے بات کی اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جی کیونکہ 4 Ps پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ تھا تو پارلیمانی جو تمام تر امور ہیں پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ, وہ 4 Ps کے صدر اس کا فیصلہ نہیں بلکہ اس کے حوالے سے بات کرتے. جہاں تک الیکشن کی بورڈ کی بات ہوئی, میں ان کا انٹرویو خود بھی سن رہی تھی, تو انہوں نے کہا الیکشن بورڈ ہوتا ہے. زرداری صاحب نے کہا باقاعدہ بورڈ ہوتا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہی ہوں, اور یہ فیصلے بورڈ میں طے ہوتے ہیں. ہم مختلف آراء جو ہے وہ بورڈ ممبرز کی آتی ہے, ہم اس کے بعد کوئی ڈیسیشن لیا جاتا ہے. اس کی بے شک اناؤنسمنٹ بطور پریزیڈنٹ 4 Ps جو پارلیمنٹیرینز کا ہے وہ زرداری صاحب دیکھیں obviously understood موونگ آن. شازیہ دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہے. 2018 کی بورڈ میٹنگز کے اندر تو چیئرمین بلاول صاحب نے بھی کہا کہ میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں تو میں بھی حاضر ہوں انٹرویو کے لیے. This is the beauty of democracy within the party. دیکھیں understood, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن میں جانے سے پہلے کسی بھی ناکام انسان پر یا ناکام جس کی کانسٹیٹوئنسی میں کچھ وقت نہیں ہوگی اس کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے بیٹ نہیں کرے گی نا. نو پولیٹیکل پارٹی وانٹس ٹو لوز دیٹ سیٹ, تو دیٹ وی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ اینڈ وی نو دا پروسیس آف CEC. That is very valid. Let's not probably take out more politics from this. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.